دوستان با پیش. اینجا در اومدگاهی ناحیه شمس‌الدین شاهین. اینجا نوشته شده است باغ بابای شمس. گمان میکنم یک جای فراغتی از منظرهاش معلوم است. می‌داریم و داخل آن را می‌بینیم. Так давайте же посмотрим, как они встречают гостей. Пошлите. می‌رویم. ассалому алайкум. اینجا ما آمدیم به آشخانه باغ فراغتی بابای شمس و حالا میفهمیم که در این آشخانه چگونه طعام ها تیار میکنند و از پزنده یعنی از پور معلومات میگیریم. خودتون رو معرفی میکردید؟ من قربان فیلهام علیویچ، من سرآشپزی همین میمونخانه بابای شمس. من طول 8 ماه نیز اینجا کار میکنم. در اینجا موافق مشتریان خوراکایی که و یا طلب میکنن ما تیار کرده پیشکشی میزبان میگردونیم. Хорошо. А скажите, сейчас в данное время вы нам какое национальное блюдо, которое вот потребностей много, которое много клиенты заказывают, будете готовить? Клиенты заказ курутов, шакаров, завтрак, نشویسته، اردو، خونبیریون، شیربیرینج و اینجا ما میبینیم که در روی میز علاقه محصولات رو آماده است. شما عین حال برای ما چی طعام رو آماده می‌نمایید؟ برای شما طعام آماده کرده ما حاضر اینا خوراک نصف روزی نزدیک شده است. میاد 4 کس میبیاد شکر رو زکاس میکند ما پیشاکی اینا تیار کرده نمیتونیم. این شکراب با میگه برای ما برای انم طعام نمودن شکراب انم محصولاتی که در روی میز هست این برای 4 نفر مثلا تیار کرده شده. چی ها لازم است مثلا؟ برای ما نه سبزوات، زنجبیل، پمیدور، انا این وش سبزوات، انا شیر پیاز، چسناک، پیاز بودرین، با پمیدور برای وای روغن. وایش روغن مسکه خونگی طبیعی. از این وای انا وای چکنی جرغوت. چککتی نی جرغوت کتی وای تیار میکنیم. تشکر زیاد. این موهی که در روی میز است این برای دیگر طعام. این برای دیگر طعام‌های ملی با پیشکش کردیم. خیر میبینیم هنری دستی این آشپزی ماهی رو. مرحبا.
ташаккури зиёд мегӯем инҷо дасти шумо дард накунад. Инҷо аллакай таоми мо омода шудааст. И скажите нам, пожалуйста, общее время приготовления этого национального блюда сколько занимает? ҳамин таоме ки шумо ин лаҳза омода намудед, барои ин чанд дақиқа вақти шумо сарф шуд? 15-20 дақиқа вақт сарф карда мешавад. 15-20 дақиқа. Ана бинед барои дар 4 шахсият тайёр карда шудааст. Як порс ин табоқча қадар. Як порс ба ҳисоб мекунад. Таоми маҳсулотош маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқи ноҳияи Шамсиддин Шоҳӣ. Помидораш, бодрингаш, занҷабилаш ва я ҷурғоташ, ҳама чизаш маҳсулоти худомон. Яъне эти все продукты ваши. Ваши. ташаккури зиёд. ҳамаи анами маҳсулоту табиӣ барои ҳар як кас фоидаовару муҳим марҳамат меравем ва ана ҳамин таъми хӯроки омодаро чашнӣ мегирем. Пошлите. Спасибо большое. Вау, ташаккури зиёд. класс. акнун ин таомро бояд бо даст хӯрем. ин таоми дастист. хай марҳамат. Давайте попробуем. Прям все течет. Это, наверное, надо вот так с перчиком, да, кушать? бисёр болаззат. он нафароне ки ман ҳамин таомро Вкусно. начашидам тавсия медиҳам ки ҳатман мешашам. Бисёр хам бомаза. Офарин. Спасибо большое.